الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه. ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنة TV لجل كلو أمي أو بلا جلن فوني السلامك فولكاين نودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانيني مساتالا في ألك هرك أني أوي أو بيرو له أو قادون غفو أني ينصر كان من كوننا ولي قصة الهجرة. نوي هجرة بروي ما من مكان ينما أوي ولي أنفا أني أنكر مغي نوي دكتور سعيد محمد بابا سيلاي أو قادون غفو كان كوننا ولا ندوت منا كوني ولا دمي نمفل وسجلاني o wala nda minun temena wala na laban na ikado nga fala ka kidin sallallahu alaihi wasallam tumana minna ni masata lai akadana daka ka chikando adaka ka lase jinya kono mauma ikado nga fo maganka wiye juya taka nyeshi ama wiye la jaba yara fana taka nyeshi ama ani maminu fana liman yara ka fara aka o maw wiye la jaba taka nyeshi uma ka degun taka nyeshi uma fo ka sala kira sallallahu alaihi wasallam ina fanga karamogo da bora ka fo cogo mina o ye lajabaw ta ka ɲɛsin a ma. O ye degun ni tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin a ma. O degun n'o tɔɔrɔw olu kɔfɛ ala ka ciden a ye sira min ta sa ka ɲɛsin a ka mɔɔw ma walisa u bɛ se ka bɔ degun na. I ka dɔn k'a fɔ an ka bi walanda bɛna boli o kan. Wala ni sigida min n'an b'a kɔnɔna na hakililajigi bolo ma k'a jira la k'a fɔ nin ye sigida 10nan ye. Sigida 10nan o de ye nin sigida in ye. O la an bɛ kuma galama di an ka karamɔgɔ ma docteur. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمبي سنة جماعة فو نكنينغا نوي هجرة باو. نعم. على كده صلى الله عليه وسلم. نعم. أكن ينمايا أكسيرا. نعم. أجورو بلا جيليني ولاندا دي. كسبة كسبة. أبي مؤمني جيدي لمن يلا. كسبة كسبة. أكن ينمايا كوننا يلمال بدو كيرا. o yɛlɛmali ba dɔ ye jumɛn ye? Naam. N'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛlɛma. O de ye hijira ye. Naam. N'o ye ka bɔ Maka ka taa Madina. Naam. Sabu n'i y'o o taama in lajɛ. Naam. O yɛlɛmali in lajɛ. Silamɛya yɛrɛ. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a ye min fɔ kabini gale-gale kitabuw la. Naam. K'a fɔ ciden laban in n'a nana.
ko minnu bɛna kɛ a ye dugukolo kan olu bɛɛ lajɛlen de daminɛ to ye nin ko ye a bɛ komi makanta in o kɛra ɲɛbila de ye nin ye o la sani an ka so ma an ko an ka ta kɔfɛ kosɛbɛ an kila an y'o sira de ta sigi tɛmɛnen ninnu na alakira sallallahu alaihi wasallam e badenw tuma min na a ye ala ka cikan lase u ye ko suguya bɛɛ lajɛlen ta k'a ɲɛsin a ma nɛni lagosili fo ka tɔɔrɔ se a ma a yɛrɛ fari la o dama fana tɛ a jɛɲɔgɔnw fana maa minnu limaniyara ka fara a kan olu ta ma dɔgɔya koyi a ma nɔgɔya fana ayiwa o y'a kunbɛn ni limaniya ye nin bɛɛ lajɛlen na ala ka ciden de la nin bɛ k'u sɔrɔ ala ɲɛ b'a la na nin bɛɛ lajɛlen Allah subhanahu wa ta'ala a ka kodɔn de ye an k'an ka walanda ta o la koyi n'o tɛ an delila k'a fɔ a se kun bɛ ala ye ala kɛra ka ko bɛɛ lajɛlen sallallahu alaihi wasallam bɛɛ lajɛlen ka kɛ mɔgɔjiza ye maa min mana i dayɛlɛ ka fɛn fɔ a ma dɔrɔn ayiwa i nɛn bɛ sina ka ja i kɔnɔ ten i nɛn bɛ ja i da la ten o ye anw ka hadamaden jate ye o se kun bɛ ala ye nka ala m'o kɛ de maaw kun bɛna jɔ k'an nɛni ka tila ka taama n'u sen fila ye ka taa maaw min filɛ nin ye o ye ka maaw de lakalan maa min bɛna a kɔfɛ o ye anw ye sa kɛ o y'anw de ye sabu n'ale ta bɛɛ lajɛlen kɛra mɔgɔjiza ye ayiwa mɔgɔjiza tɛna kɛ anw ta la ala bɛɛ lajɛlen tɛna kɛ karama fana ye o la an tɛna misaliya sɔrɔ misaliya min n'an b'o ladege misaliya min n'o ye sababu k'an dusu suma n'a kɛra i la e y'a dɔn k'a fɔ min ka fisa ni e ye e bɛ min sen n'o la a kɛra o la i b'a da yɔrɔ sɔrɔ i fari la o la Ustaz Muhamad an sera yɔrɔ min na ayiwa fɛn min ye makan kɔni nin waati in na a kalayara kosɛbɛ makan kalayara u bolo kɛrɛnkɛrɛnyama ka ɲɛsin ala kɛra ka sahabaw ma maa minnu tugura o kɔ u bɛɛ bɛ sigi de la koyi nka nin don masina in na fanga bɛ musiriki ninnu de n'o ye filankafo ninnu fanga bɛ olu de bolo makan tigiya bɛ olu de bolo kumana ɲani kɔni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ale tɛ to yen ayiwa fɛn min a ka sahabaw olu fana tɛ to yen o de kama kuranɛ caman jiginna ka sabali kisaw fɔ bon bɛɛ lajɛlen na ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ayiwa min bɛ ka kɛ a jɛɲɔgɔnw na a hami b'a la koyi a bɛ wuli ni a ye a bɛ da ni a ye fana ayiwa a nana hakilila jumɛn sɔrɔ ni Allah subhanahu wa ta'ala ka bilasirali ye komi ale yɛrɛ kɔni bɛ Makan ninnu fana bɛ Makan ɲani b'o kan ayiwa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ tiɲɛ na olu ka se k'a ku olu ka ɲani ka gɛlɛn ka tɛmɛ dɔw fana ta kan ka tɛmɛ hali ale yɛrɛ ta kan sabu u bɛ gasi da ale la fan dɔw fɛ ni sira dɔ ye comme an delila k'o fɔ kosɛbɛ ayiwa a ka kabila kama fan dɔw ye kɔni o tuma alakira sallallahu alaihi wasallam a ko sahaba ninnu ma ko n'an kun y'a lajɛ a ka taa habasha jamana kan a ye nin hakilina jira a ka sahaba a y'o yira u la ko ka taa habasha jamana kan ko ka taa habasha jamana kan habasha ye yɔrɔ jumɛn ye an delila k'a fɔ an ka sigi tɛmɛnen ninnu dɔ la sisan an filɛ waati min na tɔgɔ minnu bɛ jamanaw la Éthiopie n'o fa bɛ Addis Ababa caman bɛ Addis Ababa dɔn sabu ale kɛra carrefour ye Afrique sisan voyagekɛlaw ani hali maa minnu bɛ taa hiji ni umraw la caman kɔni bɛ tɛmɛ Addis Ababa donc Éthiopie ani Eritrea ani ayiwa kɛrɛfɛ jamana min olu fan dɔw kun b'a la hali Sudan fan dɔw kun b'a la ani Somali fan dɔw kun b'a la ani Djibouti a kun bɛ fɔ o yɔrɔ ma k'a fɔ Habasha ayiwa jamana de kun dɔn fanga kun b'a la kosɛbɛ o kun y'a damata jamana de a dama jamana de kun nka o don masina in na u kun bɛ nasara diinɛ de la
olu ka diinɛ kun tɛ silamɛya diinɛ ye. Ayi, silamɛya o nana an ka bɛ silamɛya ma ayiwa silamɛya la hukumu jumɛn kɔnɔna na. Naam. Alakira sallallahu alaihi wasallam nana ni sariya min. Nana ni sariya min ye, naam. N'o tɛ fɛn min ye silamɛya lasili. Naam. Ayiwa o de ye ciden bɛɛ lajɛlen ka diinɛ ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Isa bɛ o la, Musa bɛ o la, an fa Adama yɛrɛ b'o la. Allahu akbar, naam. A ko k'u tɛ taa Habasha. A y'o fɔ ka da kuma dɔ kan. O kuma in hali bi. Ayiwa Habashakaw, hali Habashakaw yɛrɛ dama tɛ, anw farafinw yɛrɛ, an minnu yɛrɛ ka jan kosɛbɛ. Naam. An b'an disi gosi ni o ye waati dɔ la. Allahu akbar, o mun ye? Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. A ko Habasha ko masakɛ dɔ bɛ yen nɔ. Naam. Ko maa tɛ tonya ka jamana kɔnɔ. Maa tɛ tonya bara. Ni kuma ba ye koyi. Masakɛ dɔ bɛ Habasha. Habasha. A ye taa yen ka d'a kan. A ye taa yen nɔ maa tɛ tonya ale bara. Allah. Adamaden o ye mankutu ɲuman dan ye koyi. Sabu ayiwa masakɛw olu ka mankutu ɲuman bɛ se ka kɛ k'a tɛ maa tonya. Nka ale ta kun b'o sanfɛ. A tɛ maa tonya dama tɛ de. Nka maa tɛ tonya a ka jamana kɔnɔ de. Ale yɛrɛ tɛ maa tonya. I b'o ɲini sisan. I b'o ye fan jumɛn fɛ. Mana o don na u kun bɛ nasara diinɛ de la. Nasara diinɛ min ni yɛlɛmali kɛra a fanba la. Nka ni masakɛ in o min kun bɛ yen nɔ o don masina in na o kun bɛ ka jamana mara ni sira min ye o kun ye tilenbantiya de ye. O la halisa o b'a yira k'a fɔ maa dɔ bɛ se ka kɛ tilenbanti ye a tɛ tonyali fɛ sabu tonyali o dɔnnen dɔn. Ayiwa hali adamaden ta siraw la ni ye karisa ta ye ayiwa nin tɛ karisa ta ye o bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o. N'i y'a ta o kɔrɔ i binna tigi. Voilà o kɔni o dɔnnen de dɔn adamaden yɛrɛ ka taa sira la. Karisa binna karisa kan ayiwa ka jɔ maa min ni jalaki b'i bolo k'a ka jalaki da jɔ b'i bolo k'a ka jɔ d'a ma o kɔni o dɔnnen de. Mana ni masakɛ in n'a kun bɛ f'a ma ko ayiwa Najashi o kun y'u ka masakɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye k'u ka taa yen nɔ ayiwa sahaba dɔw y'u lajɛ dɔw bɔra siratigiw ko maa 10 ka taa se fo maa 20 ma u ma caya kosɛbɛ. Maa kunfɔlɔ minnu bɔra a bɛ fɔ ka fɔ hijira fɔlɔ. Ci Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka cili san 5 o cɛmancɛ ninnu de la. Muso 4 fana kun b'o la. Muso fana tun bɛ nin taama in na. Muso fana tun b'o taama in na. Silamɛ ye kabini a fajiri kabini a gale a ma kɛ musow ko koyi o ye lakika de ye. Ayiwa hali bi fana o sira kelen in fana de. O la nin b'a yira k'a fɔ gɛrɛndɛ tun bɛ hali musow fana ka sa. Kosɛbɛ kɛ sabu diinɛ in Kurɛšiw hakilina min b'u bolo k'a fɔ nin fɛn in k'a tɛ kɛ anw bara. Ayiwa e kɛra dugulen ye o i kɛra dunan ye o i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o ni kɔni dɔnna nin na i k'i sigi ni fɛn dɔ ye. Maa minnu kun b'a la cɛ de tɔgɔ fɔra n'a kisa fɔra yɔrɔ o yɔrɔ tɔgɔ bɛ fɔ. Maa kunfɔlɔ minnu taara sa kun fɔlɔ minnu ta o dɔ ye jɔnni ye Usman bin Affan radiyallahu anhu. A n'a furumuso de taara n'o ye Alakira denmuso radiyallahu anha wa ardaha ni o ye Ruqiya. O de kama nana ayiwa kumaw la ko Alakira sallallahu alaihi wasallam ko maa fɔlɔ min n'a ka denbaya ka wuli ka hijira ayiwa ko Ibrahim ni Lutu kɔfɛ ko Usman de don radiyallahu anhu wa ardaha. Ale n'a Alakira denmuso yɛrɛ bɔra ka taa nin taama in na. Alakira denmuso min tun b'a kun Ruqiya min tun b'a kun olu bɔra. U bɔra u bɛ k'u yɛrɛ ɲini u bɛ se ka taa Ala bato yɔrɔ min na u bɛ se ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min u bɛ Ala bato k'a fɔ Ala ye kelen ye u bɛ k'o yɔrɔ de ye. U bɔra kɔni u dogodogolen de bɔra sabu waati hali k'a fɔ ayiwa n bɛ taa nin yɔrɔ in na o fana y'a dama kelen de ye koyi u dogora ka bɔ de ayiwa u bɔlen kɔfɛ sa e yɛrɛ b'a dɔn Makan tɛ jida la ayiwa Habasa bɛ ji kɔfɛ Makan ani jida jida tɛ jida ye sisan a bɛ komi kilo 70 ɲɔgɔn ka taa se 80 ɲɔgɔn o kɔni u dogora u bɔra ayiwa sɔɔni kɛra sabu a façon ninnu na maaw bɛ wa kalama u bɔra kalama k'a fɔ ninnu bɔra u sɔmina k'a fɔ k'u bɛ ka taa yen u ye maaw ɲininikɛlaw ɲini wulila ka ɲini u nɔfɛ k'u nɔbɔ sa kɛ u nɔbɔ nka Alahu subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ kɔnɔna na
ninnu sare taara se dangan na o bɛnna a y'a sɔrɔ kulun fila ayiwa olu bɛ k'u labɛn k'u ɲɛsin ka ba tigɛ ka taa habasha jamana k'u donna kulun fila in kɔnɔ. u taara bɛn ni kulun fila ye olu bɛna ji tigɛ. olu bɛna ji tigɛ. u sina ka o tuma u donna o kɔnɔ ka ji tigɛ. ka ji tigɛ. Allah. Mɔgɔ min taara nin y'a sɔrɔ u y'o ji tigɛ. o kɔni u y'u to yen nɔ. bolo k'a fɔ u ka taa yen nɔ u ka ko b'u yɛrɛ bolo. Ayiwa ni a kɛra min ye an bɛ se ka labɛn wɛrɛ fana ta o kama. olu taara habasha n'o ye Ethiopie jamana ye. u kɔni u taara ala kɛra a fɔ cogoya min na sallallahu alaihi wa sallam u ye lafiya sɔrɔ yen nɔ. u taara sɔrɔ a fɔra cogo min na jamana in bɛ o cogo kɔnɔ na. u donna jamana kɔnɔ. ayiwa jamaba tɛ ten nɔ. u kɔni donna jamana kɔnɔ. ayiwa komi jamana minnu ye bisimila jamanaw ye u bɛ se ka kɛ a ko yɛrɛ ma taa fo sanfɛla yɛrɛ la u kɔni bɛ yen nɔ. ninnu bɛ yen fɛ habasha yen nɔ nka Makan bɛ lahala jumɛn na. Makan kɔni foyi ma bɔ a kalaya la. maa dɔw tora Makan kɛ. maa dɔw tora Makan sahabaw caman kun bɛ maa caman kun donna olu ma taa. olu tora Makan ye degun kɔnɔna na. olu tora Makan u bɛ degun na. sabu bɛɛ fana kun tɛ se ka sira sɔrɔ. ala kɛra yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ fana bɛ o la. sallallahu alaihi wasallam. a bɛ fɔ ne ma k'a fɔ ko al-hijra al-ula. ko dɔ nana kɛ ka ninnu to yen fɛ. k'u to habasha jamana kan. ayiwa tarikutigiw ni kisatigiw y'a fɔ. nka a ka ɲi a ka fɔ sabu a fan dɔ bɛ yen nɔ. ayiwa o bɛ se ka ye gafew la a jɛngɛnen. jɛngɛ min de don f'a ka tilen n'o tɛ a bɛ dangari. ayiwa diinɛ ni alakira sallallahu alaihi wasallam a ka laseli ma. o ye jumɛn ye. ko alakira sallallahu alaihi wasallam nin tora in bɛɛ lajɛlen a kɔni kun bɛ diinɛ lase. ayiwa a bɛ taa ka bato fana kɛ alikaba kɛrɛfɛ n'o ye seli ye. n'a bɛ seli a bɛ mun de kɛ a bɛ kuranɛ de kalan. a bɛ taa kuranɛ kalan. don dɔ alakira sallallahu alaihi wasallam nana alikaba kɛrɛfɛ. ayiwa a y'a sɔrɔ Kurɛšiw u jama u ka maaba dɔ olu sigilen bɛ alikaba kɛrɛfɛ. u ka sigiyɔrɔ min bɛ yen. ni Makan cɛbaw u sigilen bɛ alikaba kɛrɛfɛ. alakira sallallahu alaihi wasallam tɛmɛna. mana o kɔni u bɛ k'a lajɛ ni ayiwa ɲɛjugu ye. ni kɔrɔma tigɛ a la. ka kumaw fɔ a ma. alakira t'o jate. a tɛmɛna a y'a ka seli kɛ. a ye seli daminɛ min kɛ a ye sura min kalan o ye suratul najm wa najmi idha hawa. a y'o sura in kalan. jama min bɛ yen nɔ kalan daminɛna min kɛ ayiwa o kun bɛ baro ni wɔyɔ min na baro tora ka jigin dɔɔni f'a laban na bɛɛ y'i da de ceku ka kalankan lamɛn. bɛɛ y'i tulo karamɔgɔ sigi k'a ka kalankan in lamɛn. o y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ alakira ko in nin bɛɛ lajɛlen na dɛ olu ma ka kalankan mɛn sabu o ye ɲɔgɔn ladi ni fɛn jumɛn ye. k'i kana to a ka kuma in ka dɔn i tulo la de n'o tɛ a nɛn ka di. olu kɔni n'u gɛrɛla la dɔrɔn u tɛ gɛrɛ alakira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam n'u gɛrɛla la fana ayiwa u b'u tulo datugu de. n'o bɛɛ lajɛlen bɛ k'a lamɛn. nka nin don in na nin jama in bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a lamɛn. bɛɛ lajɛlen bɛ k'a lamɛn. o tuma u hakili sina ka taa kalan in fɛ ten nɔ. a bɛ ka min fɔ. a kɛra komi u t'u yɛrɛ bolo. fo alakira nana se sura laban na n'o de ye sura laban Allahu subhanahu wa ta'ala a ye yamaruyali kɛ i sujudi. ayiwa fasjudullah wa'budu. o tuma na alakira ye sujudi kɛ. ko alakira ye sujudi kɛ min kɛ tellement u kun donnen bɛ kalan in na k'a kɛ komi u t'u yɛrɛ bolo. kalan in donna u la cogo min na. a ye sujudi kɛ dɔrɔn u bɛɛ lajɛlen ye sujudi kɛ a nɔfɛ. ko maa kelen o ye maa kunnango ye o kɔni ko ayiwa ko ale jugunan tɛ kɔrɔta a kunkolo sanfɛ k'a ye buguri dɔ ta o d'a ten na ten komi a nana kisaw la cogoya min. sujudi ayiwa o sujudu in kɔfɛ sa mun de y'a to ninnu sujudira lahala jumɛn kɛra ayiwa maaw kɔni wulila ni ko ye. ayiwa dɔw y'a fɔ cogoya dɔ la k'a fɔ ko ninnu k'u sɔnna alakira ta ma o sina ka yɛrɛkɛ teliyala fo ka taa se habasha jamana kan
ka fo ko koroshi ko sona kadaka no sona kaba o koro ka fo makan ko no garante ko sengana ko se ma kun folo do segina kana minun tumi habasha kun folo do segara kana maka nga ko la kika kunte ko aywa na femiye makanga minun fana ni olu sujira awa kuma de ta woyo yelo do na taina o madon alawa tuna fendo na nakero ka fo ayi olu ma so atai ma de nga na ale de ye olu ta tanu ka majamu ko tuna ku so na tanu makanga ko mode fo saka makanga ko mode fo aywa kayu ka alaw tan aywa o de la ko sujudi ko de kama ko lu fana sujudira aywa na wira bo chugo ya mina na o kuma min fle ne sa kisa do fana de be o kerefe abe gafe do ko na do gafe surtout sira na ala kira sallallahu alaihi wasallam kan yana bayani ko kera chugo ya mina ma do yu nyeshi o lakallima abela de len fanate maye mami ko mana lakali chugo ya mina amse ka lase o chugo ya ko kera do be yele malika lakali na fisif ba o fana be yen no e asira na mana do na nafo ka fo kalan gonna na ko ala kira nana ayando kalan afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra irado qur'an ayay hal sambo kalan be qur'an ko suratul najm konnana ko kofi ko shetana e kuma do fili anenga ka nesna ko fo ko nunu nyode me o ironi min fleni ka fo shetana ye afli anenga ka ne yafo o kuma inde techi o kuma inde basabati sabo kuma yi obe dangari akakidenya sala cidenya yere ka fo shetana be se ka fendo ala kira nenga ko fo min de ala taye no ke ka bo yoko bele de nchi ko don ba ko fana wula o yoroni kama ko kisa na nasara minon fe ni yoroni min bala ko te cien ayo kisa la sulube ngani yoroni be ala o yoroji al-hafiz ibn hajar alaykum anakam ko sebe fathul bari na nga don ba ko san nununa mami a nyeshi ni ma odoye a sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani kele min doni no hadisa gafe do yere labi akama Allah akbar no ye ayatu da ka fo nasbul majaniyat fi nasb qissat al-Gharaniq aywa na'am nasbul majaniyat fi nasfi aw li nasfi qissat al-Gharaniq na'am Gharaniq ni fani me kono kangala majan na'am sabo ko kuma mi no fora na ko fora de ko tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja ko ko mana kaya nga bolutan ko kuma de blara anen wala kayo ko kono kangala majanu no ka kambe pasa aye afraitum lata illa tafu to ka boli de wal uzza yukabu wa manat ka fot mana uruka delli aywa ko jigiya be ola Allah ulu fana be ko de nyini kada ka ulu rabo tabulo de ka inda al muhaqqiqin na'am sabo ayawira be no qur'ana sura dola nu sera o yoro ina ani ne qisa dunwo be na ka fis ka wala ko ni o mimbe surat al-hajj konna na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya yoro ka fo ayina bi min fenfenci wala ci ne fenfenci na'am aywa ko ne kalange ko shaytan be kernu ke o ka kalamba la shaytan ma na fe min keru ala bo bo ka boye ka sallallahu ma yulqi shaytan na'am na'am ko sisa nunu ye fɛn min mɛ ko shetana kɔni a ye fɛn dɔ don o tulo la nka o ma bɔ ala kɛra nɛn kan de o kisa n'i y'a fɛsɛfɛsɛ k'a sɛnsɛn o tuma n'i bɛ se ka bɔ a kɔnɔ k'a fɔ ko kumakan min fɔra kumakan min n'o fɔra shetana ye kuma dɔ fɔ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka kalan kɔnɔna na n'u y'o mɛn nka a ma bɔ ala kɛra nɛn kan sallallahu alaihi wasallam ko tuma na kuranɛ jigintɔ k'a fɔra k'a fɔ shetana tɛ se ka gɛrɛ ko ye shetana gɛrɛla cogo jumɛn fo k'a dɔn ninnu tulo la ko naam o min fɔra o ye kuranɛ bɛ jigin tuma min na ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam ni jibril bɛ k'a jigin shetana tɛ se ka gɛrɛ nka o tɛ ni lahala ye
sisan a bɛ ka kalan de ka kalan de kɛ seli kɔnɔna na kafiri ninnu shetana ye kumakan de don u tulo la wula ni o ye min b'u ka boliw tanu kuma fɔ wula ni o ye o tuma nin kisa in ayiwa baro in de nana ni a ye n'o tɛ ale fana ni ko k'a walanwala dɔnnibagaw ye minnu fɔ a la a bɛ se ka sigida damadamaw ta a kuma sinsinnen ye fɛn min ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ ka kalan kɛ ayiwa kalan laban a sujudera mushriki ninnu fana dɔw sujudera a nɔfɛ o bɛ Bukhari yɛrɛ kɔnɔ nka mun y'a to u sujudera k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kuma dɔ fɔ a nɛn kan sitana y'a kɛra nɛn alakira y'a fɔ olu y'a mɛn k'o de tɛ tiɲɛ sitana kɔni ye fɛn dɔ fɔ minnu y'a mɛn a donna ninnu tulo kɔnɔ n'an seginna ka taa an ka baro in ma ko maa minnu kuma kɔni yɛrɛkɛla dɔw wulila ni nin ye k'a fɔ ayiwa Kurɛšiw k'u sɔnna ka ban k'u silamɛyara u donna diinɛ in o kibaruya nana Habasha dɔw seginna ka na nka kabini u gɛrɛla Maka na u y'a dɔn k'a fɔ ko jaa ko in tɛ tiɲɛ kabini u gɛrɛla Maka na u y'a dɔn k'a fɔ ko jaa ko in tɛ tiɲɛ ko Kurɛšiw u ka banbanten u b'o de kan u bɔra k'u to cogo min na u bɔra k'u to cogoya min na de u b'o de kan u bɛ ka tɔɔrɔ min fana lase ayiwa silamɛw ma ala kɛra ka sahabaw ma ala kɛra yɛrɛ ma ni dɔ ma fara o kan dɔ ma bɔ o la o kumana olu nanen min kɛ kɔni u y'o dogo ka dɔn de u donna gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ komi ko b'o lahala in na ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ye kɔrɔlen ka taa Roma k'a lajɛ u ka taa Habasha ni sena jamaba y'a labɛn u ka segin tuguni ka taa ka taa Habasha ni sena taa jamaba y'a labɛn siratigiw ko k'a fɔ maa min bɔra a bɛ taa maa 87 la maa minnu bɔra bɔko filanan in na sa bɔko filanan in na maa 87 ko muso kun bɛ u la fana muso kun bɛ bɔko filanan in na ka daminɛ 10 na ka taa se fo 19 komi riwayaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ olu bɔra taara Habasha ni sɛn na maa min kun bɛ u ɲɛmaaya la n'o ye sahabaw ye sahaba minnu taara yen nɔ o kɛra jamakulu de ye sisan o kun ye Ja'far ibn Abi Talib Ali balimakɛ Ja'far ibn Abi Talib olu bɔra ale de kun y'u ka ɲɛmaa ye u taara Habasha u taara Habasha min kɛ Kurɛšiw nana sigi ka jateminɛ kɛ k'a fɔ anw bɛ ka ninnu kɔrɔ nin cogoya in na an fɛ yan nɔ ka nin ko in dabila nka filɛ ka sira min ta ayiwa ka taa nin jamana in na nin jamana in dun ye fanga jamana de ye kosɛbɛ n'u ka hakilina in tora ka sira sɔrɔ o yɔrɔ in na a ko a tɛ nɔgɔya an bolo de don dɔ o nana an kama f'an ka taa kunbɛn yen nɔ fana an y'u kɔrɔ Maka an tɛ da u ma an ka taa kunbɛn an ka taa yen fɛ fana sani u kana se an ma sani u kana fanga sɔrɔ o yɔrɔ in na ayiwa u ye mun de kɛ o la sa u ye délégation dɔ wuli u ye délégation min wuli Magangaw ayiwa ko ka taa Habasha u ka taa ni lajɛlifɛn caman ye a fɔ cogoya dɔ la ko surafɛn caman ayiwa bonyafɛnw dɔnbɔlɔw min bɛ se ka kɛ masakɛ ye ayiwa sabu jamana mana kɛ cogo o cogo hali n'u bɛ ɲɔgɔn ye nka n'i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ se ka fɛn sɔrɔ ayiwa kima bɛ min na fan dɔ in fana fɛ min ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ ale fan fɛ hali n'i bɔra fantan jamana dɔ la ka taa setigi jamana dɔ la fɛn dɔ bɛ se ka bɔ fantan jamana in na ka taa yen fɛ valeri bɛ min na kima bɛ min na ninnu fana fɛ o kumana y'olu fara ɲɔgɔn kan wala Maka sigida ninnu na fɛn minnu kun bɛ yen nɔ n'o kun b'olu bolo ayiwa n'a taara yɔrɔ wɛrɛw kima b'o la ayiwa golo dogelen n'a ɲɔgɔnna ni fɛn ninnu na olu kun bɛ na Maka kosɛbɛ u kɔni u ye dɔnbolo dɔw labɛn ka lajɛlifɛn dɔw labɛn masakɛ in a kankɔrɔsigiw sisan an b'a fɔ a ka minisiriw n'a ka conseillers sabu kabini fɔlɔ k'o bɛ kɛ cogoya min na gale sisan o sira kelen don fɛn min ye faama yɛrɛ bɛ a kɛrɛfɛmaaw olu de ka gɛlɛn a kankɔrɔsigiw fana bɛ yen a kɛrɛfɛmaa ninnu n'i sera k'olu sɔrɔ a caman ko bɛ nɔgɔya kosɛbɛ ka da kan nka n'i ma olu sɔrɔ sa hali hakili la k'a fɔ ko in bɛ nɔgɔya ka tilen ka taa ma a laban na o b'a tiɲɛ duguma mana u bɛ se ka lajɛli min kɛ olu ye masakɛ yɛrɛ ye taakun yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye ayiwa k'a fɔ maa minnu taara ko k'u lasegin
no sahaba minun tara de ka ko genga bo aka jamana ko ta kun yɛrɛ bɛɛ kun ye ta kun Quraishiw y'u bila u ye délégation de wuli ni de kama maa fila olu de kun maa minnu ayiwa olu yɛrɛ bolo maa kegun de don Quraishiw yɛrɛ la maa kegun voilà ka se ka maa sɔrɔ n'o ye Amr ibn al-As radiyallahu anhu an b'a fɔ radiyallahu anhu sabu Allah subhanahu wa ta'ala dusukun bɛ masa in de kosɛbɛ a b'a yɛlɛma don dɔ la nin nana kɛ silamɛ ka kɛ silamɛ dɛmɛbaga ye min wulila ka taa nka nin don in na ale de kun bɛ délégation na mun kosɔn sahaba minnu silamɛra olu bɛ gɛn cogoya min na ka bɔ Habasha ka na jankata kɔnɔ tuguni ni Allah subhanahu wa ta'ala ka ko de kosɛbɛ Amr ibn al-As ale ni Abdullah ibn Abi Rabi'a olu de cira ka taa olu de cira ka taa nin ko in na Habasha o fana y'u labɛn k'u ɲɛsin Habasha ani donbolo min b'u bolo u taara ni o ye ayiwa o taakun fana o fana dɔnnen de fɛn wɛrɛ tɛ ayiwa ka se ka a ɲini masakɛ fɛ ninnu minnu taara a k'u ko segin k'u gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ o de ye taakun ye nin ye mana selen min kɛ ayiwa kow bolodara cogoya min na u y'o siraw taama n'o ye dannatigɛlen ye sa kɛ n'o ye dantigɛliw ye ani ka donbolow k'olu kɛ nga o hakili la k'a fɔ ji bɛ taa sira min fɛ ji ma taa o sira in fɛ o kɛra Allah subhanahu wa ta'ala a ka tangan dɔ ye ninnu minnu sɛgɛnna ka ɲani Allah subhanahu wa ta'ala sira kan sabu k'i faso yɛrɛ bila o tɛ ko nɔgɔn tɛ k'i faso bila bangena yɔrɔ min na ka balo yɔrɔ min na ayiwa i ka denbaya yɛrɛ bɛ yen ko yɔrɔ in bila ka taa sigi a ma nɔgɔn ani taama yɛrɛ sɛgɛn ani tunga yɛrɛ fana sɛgɛn kama Allah subhanahu wa ta'ala ala y'u dɛmɛ ninnu ka feere in a ma sira sɔrɔ cogoya jumɛn inshallah sigi nata ni ɲɔgɔn hakili jigin o la o kɔrɔ ye k'a fɔ sisan kɔni an bɛ Habasha o fana ye hijira dɔ ye nka hijira baro min ni barow sigilen bɛ o kama ma se fɔlɔ o ye Madina ta de ye kun fɔlɔ de ye ni sahaba dɔw y'o kɛ inshallah wala me lajɛli kɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini masa Taala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ ani aw ye hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار بصحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا